पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और दो बच्चों हैंसल और ग्रेटल के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे लेकिन फिर भी बहुत खुश रहते थे। लकड़हारा बहुत गरीब था। वो जंगल में लकड़ियां काटता और फिर बाजार में जाकर उनको बेचता और अपना और अपनी बीवी बच्चों का गुजारा करता था। एक दिन लकड़हारे की बीवी बहुत बीमार हो गई। लकड़हारे ने बहुत इलाज कराया लेकिन वो ठीक ना हो पाई और लकड़हारे के पास मज़ीद इलाज के पैसे ख़त्म हो गए। उसकी बीवी की बीमारी इतनी बढ़ गई कि एक दिन वो उस बीमारी से मर गई। हैंसल और ग्रेटल अभी बहुत छोटे थे जब उनकी माँ मर गई थी। लकड़हारे ने काम पर जाना छोड़ दिया था। वो सारा दिन बच्चों के पास घर में रहता, उनका ख्याल रखता और उनकी माँ बनकर उनको पालने की कोशिश कर रहा था। मगर वो मज़ीद अब ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उनको पालने के लिए उसको पैसों की भी ज़रूरत थी। इसलिए उसको मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ी ताकि घर में उन बच्चों के लिए एक माँ आ जाए जो उनको संभाल सके और लकड़हारा पैसे कमाने के लिए खुद काम पर जा सके। लेकिन वो औरत उन बच्चों को ज़रा पसंद नहीं करती थी। वो हर वक्त कुड़ती रहती, बोलती रहती और हैंसल और ग्रेटल दरवाजे से बाहर खड़े होकर उस औरत की बातें सुनते रहते थे। लकड़हारा अब दोबारा से काम पर जाने लग गया था और बच्चों की सुतीली माँ हर वक्त उनको घर से निकालने के बारे में सोचती रहती थी। आखिर उसको एक तरकीब सूझी। उसने लकड़हारे को कहा कि गांव में उसकी लकड़ियां ज़्यादा पैसों की नहीं बिकती, तो क्यों नहीं वो शहर जाकर लकड़ियां बेचता ताकि उसको कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएं। लकड़हारे के शहर जाते ही वो बच्चों को पिकनिक के बहाने जंगल ले जाए और फिर वहीं मौका देकर उनको छोड़कर आ जाए, क्योंकि इसने सुना हुआ था कि जंगल में एक जादूगरनी रहती है जो बच्चों को कैंडी और चॉकलेट्स देकर बहाने से अपने पास बुलाती है और फिर उनको अपने पास कैद कर लेती है। कुछ दिन उनको अपने पास रखकर खिलाती पिलाती है ताकि वो मोटे हो जाएं और फिर उनको पकाकर खा लेती है। उसने सोचा अगर ऐसा हो जाए तो उसे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उसका सारा काम जादूगरनी खुद ही कर लेगी। सुबह जब लकड़हारा शहर के लिए निकला तो सुतीली माँ ने दोनों बच्चों को पिकनिक के लिए तैयार होने के लिए कहा। हैंसल थोड़ा होशियार था, वो समझ चुका था कि ज़रूर कुछ होने वाला है, इसलिए उसने कुछ पत्थर अपनी जेब में डाल लिए ताकि अगर वो घर का रास्ता भूल जाएं तो उन पत्थरों को देखकर वो घर वापस आ सकें। सुतीली माँ ने जंगल से फल तोड़ने शुरू कर दिए। हैंसल और ग्रेटल काफ़ी देर जंगल में चलते रहे। मुसलसल चलने की वजह से हैंसल और ग्रेटल काफ़ी थक चुके थे। उन्होंने सुतीली माँ से कहा कि अब हम और नहीं चल सकते। सुतीली माँ ने कहा तुम कुछ देर यहाँ बैठ जाओ और आराम करो, मैं आगे जाकर और फल तोड़ कर लाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। काफ़ी देर हो चुकी थी और सुतीली माँ अब तक वापस नहीं आई थी। ग्रेटल को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और वो बहुत थकी हुई थी। भूख के मारे उसने रोना शुरू कर दिया। ग्रेटल को रोता हुआ देखकर हैंसल ने दरख्त से फल तोड़ने शुरू कर दिए। जल्द ही उसने फलों से एक टोकरी भर ली थी। हैंसल ने फलों से भरी हुई टोकरी जब ग्रेटल को पकड़ाई तो वो बहुत खुश हुई। वो बहुत भूखी थी और उसने जल्दी जल्दी से वो फल खाने शुरू कर दिए। रात हो चुकी थी और सुतीली माँ अब तक वापस नहीं आई थी। दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी अकेले रात नहीं गुजारी थी और रात के अंधेरे में उनको पत्थर भी नज़र नहीं आ रहे थे जिनको देखकर वो अपने घर वापस जा सकते। जैसे तैसे करके उन्होंने जंगल में रात गुजारी और सुबह होने का इंतज़ार किया ताकि सुबह की रोशनी में वो पत्थरों का पीछा करते करते अपने घर जा सकें। लेकिन रात में जानवरों ने वो पत्थर अपनी जगह से हटा दिए थे। अब वो उनको कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। वो अपने घर का रास्ता भूल चुके थे और जंगल में बुरी तरह भटक चुके थे। काफ़ी देर जंगल में भटकने के बाद उनको एक कैंडी हाउस नज़र आया। इसकी छत जिंजर ब्रेड की बनी हुई थी, दीवारें चॉकलेट की और दरवाज़ा कैंडी का बना हुआ था। पहले तो वो इसको देखकर बहुत हैरान हुए, लेकिन वो इतने भूखे थे कि तेज़ी से इसकी तरफ भागने लगे। जल्द ही वो उस घर के पास पहुंच गए। वो बहुत भूखे थे और उनसे रहा ना गया। उन्होंने उस घर की छतें और दीवारें तोड़कर खानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई और उन्हें कहने लगी कि तुम मेरा घर तोड़कर क्यों खा रहे हो। उन्होंने कहा माफ़ कीजिए, हम बहुत भूखे हैं। बूढ़ी औरत ने कहा अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे साथ घर के अंदर आ जाओ, मेरे पास बहुत सा खाना है जो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। वो दोनों भूखे थे, इसलिए उन्होंने बूढ़ी औरत की बात मान ली और घर के अंदर चले गए।
انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے گھر جانے کا کہا تو بوڑھی عورت نے ان کو روکا۔ انہوں نے جب ضد کی تو وہ اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ اس نے دونوں بچوں کو قید کر لیا۔ ادھر جب لکڑہارا شہر سے لکڑیاں بیچ کر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ لکڑہارے نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ دونوں گھر سے باہر کھیلنے گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے۔ لکڑہارے کو اس پر شک ہوا، اس لیے اس نے اس کو ڈرا کر سختی سے پوچھا تو اس نے سب بتا دیا تو وہ 1 ہفتے پہلے بچوں کو جنگل میں چھوڑ آئی ہے۔ لکڑہارے کو اس پر بہت شدید غصہ آیا اور اس نے اس کو ڈانٹ کر اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ وہ اس کو دوبارہ کبھی اپنی شکل نہ دکھائے۔ لکڑہارا بہت پریشان تھا۔ اس نے بچوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملے، تو وہ سمجھا کہ شاید جنگل میں جانور بچوں کو کھا گئے ہیں۔ وہ بہت اداس ہو گیا تھا۔ ادھر جادوگرنی بچوں کو موٹا کرنے کے لیے خوب کھانا کھلا رہی تھی تاکہ وہ جلدی سے موٹے ہو جائیں اور وہ ان کو پکا کر کھا سکے، لیکن اب اس سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہینسل کو پکا کر کھا لیا جائے، اس لیے وہ باورچی خانے میں گئی اور ایک بڑے برتن میں پانی بھرنا شروع کر دیا۔ اس نے اوون کو گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جلائی تاکہ وہ اس میں ہینسل کو پکا کر کھا سکے، لیکن یہاں پر گریٹل نے اپنی سمجھداری دکھائی۔ اس نے جادوگرنی کو زور سے دھکا دے کر اسی اوون میں گرا دیا۔ جادوگرنی اس اوون میں گر کے جل گئی اور جل کر راکھ بن کر ہوا میں اڑ گئی۔ اس طرح سے اس نے اپنے بھائی کی جان بچائی۔ دونوں بچے بہت خوش تھے کہ اب وہ آزاد ہیں اور اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جادوگرنی کے گھر میں بہت سارا سونا اور زیور پڑے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس میں سے کچھ سونا وہ اپنے گھر لے جائیں تاکہ اپنی غریبی دور کر سکیں۔ وہیں پہ ان کو جادوگرنی کا ہوا میں اڑنے والا ایک جھاڑو نظر آیا۔ انہوں نے سونے کا ایک باکس اٹھایا اور اس جھاڑو کے اوپر بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ وہ اڑ کر اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ وہ دونوں اپنے گھر پہنچ کر بہت خوش ہوئے۔ گھر کے دروازے میں انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئے۔ انہوں نے اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا کہ ان کے ساتھ اتنے عرصے میں کیا ہوا، کیسی جادوگرنی نے ان کو قید کر لیا تھا اور پھر اس کو مار کر وہ وہاں سے کیسے بھاگے۔ ان کے باپ نے بچوں سے معافی مانگی کہ اس کے شہر جانے کے بعد جو کچھ بھی ستیلی ماں نے ان کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے اس نے ستیلی ماں کو اب گھر سے نکال دیا ہے۔ بچے اپنے ساتھ جو سونے اور زیور کا باکس لے کر آئے تھے انہوں نے اپنے باپ کو دکھاتے ہوئے بتایا کہ یہ ان کو جادوگرنی کے گھر میں ملا تھا۔ ان کا باپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اب اس گھر میں ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اور اب ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ کام پہ نہیں بھی جائے گا تو وہ بھوکے نہیں رہیں گے۔ لکڑہارے نے کام چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ سارا دن گھر میں رہ کر بچوں کا خیال رکھتا تھا۔ وہ ان کو کہانیاں سناتا تھا، ان کے ساتھ کھیلتا تھا، ان کو کھانا پکا کر کھلاتا تھا۔ وہ بہت خوش تھے کہ اب ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی اور نہ ہی ان کو کوئی تنگ کرنے والا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔